बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर उर्दू के नोट्स में आज हमारे पास जो सवालात हैं उनमें देखते हैं। कसबी के क्या माना है? ऐसी खूबी जिसे हम मेहनत करके सीखते हैं। वाहबी के माना है कुदरती तौर पर जो खूबी हमारे अंदर हो, पैदाइशी तौर पर। मुरक्कब अत्फ़ी, जब दो अल्फाज के दरमियान वा का इस्तेमाल हो तरकीब बनाने के लिए तो उसे मुरक्कब अत्फ़ी कहते हैं। मसलन ले लो नहार। मुरक्कब इज़ाफ़ी, इसमें मज़ीद दो अक़साम हैं, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाक़िस। जहाँ दो अल्फाज के दरमियान मज़ाफ़ और मज़ाफ़ इलैह हों, ज़बर ज़ेर भी लगा सकते हैं और दो अल्फाज के दरमियान कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गुल्ले, गुलाब, इसमें मज़ाफ़ इलैह क्या है? गुल, और गुलाब मज़ाफ़ है। और जावेद की किताब में किताब मज़ाफ़ इलैह है और जावेद मज़ाफ़ है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, अमीर मिनाई का शेर है। इंशाई और मज़मून दोनों का बानी सर सैयद अहमद ख़ान है। 16 जिल्द में इसके मज़ामीन हैं। मुस्नवी नौसिफर में कितनी ज़ुबानों यानी हिंदुस्तानी ज़ुबानों का ज़िक्र है? 12। नौसिफर के माना है नौ आसमान। खुसरो की तसानीफ़ 99 हैं, 28 मौजूद हैं, बाकी नापैद हैं। मुस्नवी नौसिफर किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की फरमाइश पर। इसमें हिंदुस्तान की तहज़ीब, फल और परिंदे वगैरह का ज़िक्र है। 718 हिजरी में लिखी गई थी। इसके अलावा नौसरहार मुस्नवी है, इसमें 9 अबवाब हैं, करबला के वाक़ये पर मबनी है। अशरफुद्दीन अशरफ बियाबानी ने 909 में लिखी। लाज़िमुल मुब्तदी वाहिद बारी और नौसरहार सिन्फ़ के एतबार से तीनों मुस्नवियाँ हैं। कुरान मजीद की तफसीर के बाद सबसे ज़्यादा शाये होने वाली किताब मुसद्दस हाली है। क्या गुल खिलेगा देखिए है फ़स्ले गुल तो दूर, और सूए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम। मोमिन का शेर है। उफ्तादे तबा के माना है फितरत जिबिल्लत। इब्ने इंशा यूनेस्को के मुशीर थे। यूएनओ का आर्गन है यूनेस्को। और जामिया पंजाब से तालीम हासिल की। 1916 में चीन गए। शायर भी थे और नस्र निगार भी थे। इनके शेरी मजमूए हैं चांद नगर, दिले वहशी, इस बस्ती के एक कूचे में। 5 सफ़रनामे हैं इनके। इब्ने बतूता के ताक़ुब में, दुनिया गोल है, चलते हो तो चीन को चलिए, आवारा गर्द की डायरी, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। मज़ामीन के मजमूए आपसे क्या पर्दा, खुमारे गंदम, लंदन में इंतकाल हुआ। और मज़ामीन के ऊपर ही 2 मजमूए हैं, आपसे पर्दा और खुमारे गंदम। आगे इनकी डिटेल है। इनका इब्ने इंशा का लंदन में इंतकाल हुआ। बादज़ मर्ग सदारती तमगा भी मिला इन्हें। उर्दू शोरा इसे मुज़क्कर कहते हैं, मगर दबस्तान लखनऊ वाले इसे मुअन्नस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैंने किस चीज़ के बारे में लिखा था कि उर्दू शोरा इसे मुज़क्कर कहते हैं, मगर दबस्तान लखनऊ वाले इसे मुअन्नस कहते हैं। इसको मैं डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा मैंने जब ये नोट्स बनाए थे किस चीज़ के बारे में लिखा था। उर्दू की पहली बाकायदा तहरीक 1725 से 1745 तक रही। इहाम गोई हिंदी दोहों से उर्दू में आई। इहाम गोई की तहरीक थी। इहाम गोई हिंदी दोहों से उर्दू में आई थी बकौल मौलवी अब्दुल हक। शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने इहाम की 3 अक़साम बताई हैं। इहाम खालिस, एक लफ्ज़ के 2 माना। इहाम पेचीदा, एक लफ्ज़ के 2 या 2 से ज़्यादा माना। इहाम मसावात, एक लफ्ज़ के 2 माना होते हैं लेकिन फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि शायर की मुराद कौन से माना है। नून मीम राशिद के कलाम में इहाम गोई है। आगे जनरल नॉलेज का पार्ट आ रहा है, इसे मैं फ़िलहाल इस लेक्चर में स्किप कर रही हूँ। जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट में शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ अनवर सदीद से नोट्स हैं कुछ, वो भी शेयर कर रही हूँ। हिंदुस्तानी लपी जो कि एक रस्मुल ख़त है, इसका पहला नमूना कहाँ से मिलता है? अशोक के गीतों से।
دیوگری رسم الخط کس رسم الخط سے ماخوذ ہے؟ برہمی لپی سے۔ اردو شاعری کا مزاج کس کی تصنیف ہے؟ وزیر آغا کی۔ اردو رسم الخط کے مصنف، یہ بھی ایک کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں سید محمد سلیم۔ اردو میں شامل سنسکرت اور ہندی کے حروف کون کون سے ہیں؟ ڈال، ٹیڑھ، اے، بھے، تھے، ٹھے، جھے، جھیم، دھال۔ مسلمان فاتحین بر صغیر آئے اور اپنے ساتھ عربی، فارسی اور ترکی زبان لائے۔ آریاؤں کی زبان تھی سنسکرت۔ آریاؤں نے عربی، فارسی اور ترکی زبان کو شمار کیا بگڑی بولیوں میں۔ رود کوثر کے مصنف شیخ محمد اکرام ہیں۔ وسطی ہند میں دراوڑوں سے پہلے کس نسل کے آثار ملتے ہیں؟ سیاہ فام نسل کے۔ 1294 میں دکن کو کس نے فتح کیا تھا؟ علاء الدین خلجی نے۔ دارالخلافہ کو دولت نگر منتقل کس نے کیا تھا؟ محمد تغلق نے۔ امیر تیموریہ کے حملے سے دلی میں بھگدڑ مچ گئی تو لوگوں نے کس طرف رخ کیا؟ گجرات کی طرف۔ ظہیر الدین بابر نے کب دلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی؟ 1526 میں۔ جہانگیر کا وارث تھا شاہ جہاں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کس دور میں پیدا ہوئے؟ اورنگزیب کے دور میں۔ شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ کا کیا لگتا تھا؟ نواسہ۔ سید احمد کی تاریخ نے کب دم توڑا؟ 1831 میں۔ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تو چاروں طرف کے ملکوں سے سب لوگ قدردانی کے لیے جمع ہوئے جن کی زبان اور گویائی جدا جدا تھی۔ اکٹھے ہونے سے آپس میں لین دین ہوا، سودا سلف، سوال و جواب کر کے اردو زبان قرار پائی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ میر امن دہلوی نے۔ امیر خسرو پیدا ہوئے قصبہ پٹالی میں۔ مسجد قوۃ الاسلام اور قطب مینار ہیں دلی میں۔ خسرو کس عمر میں یتیم ہوئے؟ 8 سال کی عمر میں۔ امیر خسرو کی پرورش کس نے کی؟ نو مسلم عماد الملک نے۔ امیر خسرو کا بیٹا تھا امیر حاجی۔ فارسی کے 5 دیوان خمسہ نظامی کے جواب میں کس نے مثنویاں لکھی تھیں؟ امیر خسرو نے۔ ہندوستان پر تیمور کے حملے کے وقت اردو زبان کی بنیاد پڑی، یہ کس نے کہا تھا؟ گلکرسٹ نے۔ اردو قطب الدین ایبک کے زمانے میں برج بھاشا فارسی کی ملاوٹ سے پیدا ہوئی، سعید مہروری نے کہا تھا۔ اردو کی ابتدا محمود غزنوی کے عہد سے ہوتی ہے، سجاد ظہیر نے کہا۔ ہندی اور فارسی کی آمیزش سے اردو زبان محمود غزنوی کے دور میں پیدا ہوئی، موہن سنگھ دیوانہ نے کہا۔ سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کے وقت اردو کی داغ بیل پڑنا شروع ہو چکی تھی، حافظ محمود شیرانی نے کہا۔ ہندوستانی لسانیات کے مصنف ہیں محی الدین قادری زور۔ اردو کا پہلا خمیر پنجاب میں تیار ہوا، سید عبداللہ نے کہا۔ اردو کا کھڑی بولی یا برج بھاشا والے نظریے سے کوئی تصادم نہیں، سید عبداللہ نے کہا۔ اردو زبان کا منبع پنجاب ہے، یہ اکرم چغتائی نے کہا۔ عباس اطہر پیپلز پارٹی سے منسلک تھے، یہ ضیاء کے زمانے میں قید ہوئے۔ ان کا پہلا جملہ ادھر ہم ادھر تم۔ آفتاب لب بام ہونا کے معنی ہے ملنے کے قریب ہونا، آتش زیر پا ہونا، بہت بے قرار ہونا۔ لسانی خصوصیات کی بنا پر دنیا کی تمام زبانوں کے 8 خاندان ہیں، جن میں سامئی خاندان، ہند چینی خاندان، دراوڑی خاندان، ماؤ بانتو خاندان، امریکی ملایائی، ہند یورپی خاندان جو کہ سب سے بڑا خاندان ہے۔ اس میں جو زبانیں ہیں وہ ہیں لاطینی، یونانی، اطالوی، اردو، انگریزی، فرانسیسی، فارسی، بنگالی سمیت کل 209 زبانیں ہیں۔ اردو کا شمار ہند آریائی گروہ اور ہند یورپی خاندان میں ہوتا ہے۔ اردو لفظ کے لغوی معنی ہے پھینکنا، محمل یعنی درست لفظ اس کے لغوی معنی ہے۔ آرٹ، ایک تو آج 14 اگست ہے، باجے والوں نے بڑا گلی میں جو بچے باجے بجا رہے ہیں انہوں نے بڑا سر کھایا ہوا ہے ہمارا۔ آرٹ حسن کے تخلیقی اظہار کا نام ہے، فن یا ہنر فنون لطیفہ کو کہتے ہیں۔ آرٹ میں شاعری، موسیقی، رقص، ادب، بت تراشی وغیرہ آتے ہیں۔
बदी अरबी लफ्ज़ है, लुग़वी माना है नया, अनोखा, कलाम को खूबसूरत बनाने के तरीके। अरबी लफ्ज़ कम अज़ कम 3 हरूफ पर मुश्तमिल है, जैसे तनकीद नक़द से निकला है, ये भी बदी 3 लफ्ज़ पर मुश्तमिल है। इस्म ज़मीर की 3 सूरतें। जो शख्स हमारे सामने मौजूद ना हो उसके लिए बोले जाने वाले इस्म को इस्म ज़मीर गायब कहते हैं, यानी वो आया था, वो हमारे सामने नहीं है। जो शख्स हमारे सामने हो उसके लिए बोला जाने वाला इस्म ज़मीर हाज़िर कहलाता है, तुम, आप वगैरह। ज़मीर मुतकल्लम कलाम करने वाले शख्स के लिए जो इस्म ज़मीर इस्तेमाल हो, मसलन मैं, हम वगैरह। आज मेरा इरादा था कि मैं आज फ्री बैठी हुई हूँ तो बहुत सारे नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन ये 14 अगस्त के बाजे वाले बच्चे इतना सर खा रहे हैं कि लेक्चर रिकॉर्ड करना मुझे कुछ इरिटेट कर रहा है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर मेरे नोट से आप लोगों को कहीं भी किसी टेस्ट में फ़ायदा हो तो मुझे अपनी दुआओं में लाज़मन याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।